Lunes na ko ito Martes. Hi guys. Chat ni guys. Okay, 1 uwa init panahon guys. Muna ang pulutan. Ito ang pulutan nga pugita. Gawas. Oh, nara. Lami kayo. Lami kayo na guys. Lami kayo. Yeah. Tara, ang ganda guys. Alright. Yeah, karing atbang. Alright. So, Bago na cellphone. Nabubdima si cellphone guys. Ay, naghang. Oh. Duha ra na guys yung pagawas, pero duha kahon na siya guys. Yeah. Cameraman doa single min doa. Ay to ay. Yeah. Yung pulutan nami kay guys. Oh, awa guys. Awa na guys. Init pa naman guys. Gamitan yung butdo ka pagtilya guys. O see. Inanang diskarte guys. Pangsyon na. O nawasan yung problema guys. Yung pangsyon na ano. Ibalik. Ibalik ano guys. Alright. So. One bottles. 2 bottles. Okay.